Good day, sir. I'm Artemio Manisan and I'm going to report to how to use geometric pattern in design. So start with create and unique effects. Create and unique effects, you can use a lot of different style and shape to create something completely your own. So, maaari kang gumamit ng mga maraming iba't ibang mga estilo at mga hugis upang lumikha ng isang bagay na ganap sa iyong sarili. Kung gusto ka maghimo og mga nagkalain-laing mga shape or style, kailangan nato but nga nato mga unique nga mga effects. So, create a border. Border is a good way to enhance an image with shape without being distracting. Ang borders usa ka maayong paagi aron malambo ang imahe nga adunay mga porma nga dili makabalda. So kung gusto ka nga mas manindot ang imong trabaho or mga gipangbuhat, kailangan but nga nato og borders nga dili siya makahatag og mga distracting or mga distraction. Ang borders is a good way to enhance an image with a shape. So, mao na kung gusto ka magbutang og mga borders, kailangan jud nga dili maka-distract. So, add example animation. With technology, we have the benefit of enhancing various geometry pattern for the internet. Ang gamit ng teknolohiya ay mayroon tayong pakinabang sa pagpahusay ng iba't ibang geometric pattern para sa internet. So kung gusto ka maghimo o gusto ka mas manindot or ma-nice ang imong buluhaton, mag-add ta og mga simple animation nga gikan sa mga internet or para ma-enhance pa jud ang ato ang mga geometric pattern. So next is make it subtle. Not everything has to be obvious. Subtle shape can be just as effective. So kung maghimo ta og mga subtle, kailangan jud kanang ang subtle is kanang epektibo jud siya or mahatag jud siya effective sa uban. So next is use pattern to segment information. Patterns are a great way to separate and categorize information, making it easier for viewer to find. So kung magamit ta og mga pattern to segment information, kailangan jud naka-separate siya, naka-categorize siyang mga information para mas madali ang pagtan-aw or mas madali ang pag-interview. So, or madali ang pag-view. Next is create hand-drawn and pattern. Traditional art is appeals to nostalgia and allows you to create something with more personal. Example for create hand-drawn pattern is our work recalling memories and meaning from the past in a way that might painful. So mauna siya ang example sa create hand-drawn pattern. For nostalgia is isang malungkot o labis na sentimental na pananabik na bumalik ng ilang nakaraang panahon o hindi na babawi na kondisyon. Next is use use pattern to highlight. Pattern and line are quite effective at drawing the eyes to certain elements. So kung maghimo ta og mga pattern, kailangan jud na siya highlight or na siya underline nga effective jud ang ato or mas madali nato makita sa ato ang mata. Next is combine several pattern. You don't have to stick to once pattern using multiple makes the image more engaging. So kung mag-combine ta og several pattern, kailangan jud gamitan nato og ng multiple makes the image more engaging. No? Kailangan jud kanang ma, enhance jud nimo. Next is choose uncommonly use shape. A design might work better using less traditional shape kung magpili ta og uncommonly used shape is kailangan jud ganang
A design might work better using less traditional shape. Next is create a wave between shape. Use it to make connection between several subjects, make a more appealing design or something else entirely. So kung maghimo ta og mga wave dapat between shape yun siya. Kailangan yun gamit use it to make connection between several subject. Next is limit complex pattern. Complex complex pattern are great but too many can be overwhelmed. Pure is provide uninteresting. Kung maghimo ta og limit complex pattern is kailangan jud siya um, mas kanang maayo. So dapat maka-overwhelm jud sila or ma hatag sila interesado. So next is make it good and black and white. Not every pattern need to color. Keeping it black and white can be just as a feeling and can make a pattern more widely applicable. So dili sa tanan pattern nga nag-need na nagkinahanglan og mga colors. So naay uban nga nagkinahanglan siya og colors pero naiuban nga dili siya depende lang sa imuha kung kung nindot ba siya butngan og color or dili. Next is incorporate real life element. If you want to something that scream personal trying, including geometric pattern that you see in workplace every day. So kailangan kung naka sa imong trabaho, pwede ka magtanaw sa mga geometric pattern or studyhan nimo or tan-awan nimo matag adlaw. Next, accents other materials. You don't have to leave the pattern or certain subject you, you can branch across product. Hindi mo kailangan iwanan ang pattern sa ilang paksa na maaari mong sangay sa mga produkto. Siya. Use pattern sparingly. Probably the simple tip, but one of the easiest for forget less is more. Geometric pattern don't need to be plattered all over your page. So kung maggamit ka og mga pattern, kailangan yun maka-inspiring jud siya or makahata makahatag siya example or makahatag siya tip para mas madali siya or less or more geometric pattern don't need to be plotted all over your page. So kailangan jud siya ma-inspiring ang imong mga pattern nga imong ginapangbuhat. That's all. That's all. Thank you and God bless you.